Guys, may nakita ko dito. Nagtatanim, nakabrief. Ayun o guys o. Nakabrief, nagtatanim. Boy, sino sa shoutout mo? Shoutout ko dyan, yung mga manananim dyan, karero. Nakabrief lang oh. Eh guys, matuloy pa yan guys o. Nakabrief lang. Sino lalaban daw guys o? Dito, look, Gapan City sa ano. Ay guys, matuloy pa yan guys. Nakabrief o. Sino daw lalaban o? PM lang po, PM. Guys, PM lang. Nakabrief lang yan guys o. Sana mag-isa yan guys, sana mag-isa. Nakita ko lang dito. Oh, sino pupusta dyan oh? Dito lang sa Pambuan oh. Nakabrief lang guys. Mag-PM lang kayo. Magkano posta? Magkano posta? Pustahan mo ng 5,000. Oh, una naman limbo daw guys. Hindi na ako bata, matanda na ako. May konti lang.